Selamat malam semuanya. Malam ini merupakan malam Grand Final Miss Stardol Indonesia. Buat pemirsa, semua akan menjadi saksi lahirnya seorang bintang Miss Stardol. Dan mari kita sambut tren topo finalis Miss Indonesia, inilah dia.
Saatnya kita memasuki swimsuit cultural presentation. Buat pemirsa semua, saat kita akan umumkan top 10 dan yang pertama adalah Jawa Barat. Selamat buat Jawa Barat. Kemudian, selamat buat Bali. DKI Jakarta. Sulawesi Barat. Nusa Tenggara Barat. Papua Selatan. Kalimantan Utara. Sulawesi Selatan. Gorontalo. Dan yang terakhir, posisi 10 besar adalah Jambi. Itulah dia 10 besar Miss Stardol Indonesia dengan kostum karakter yang telah dipresentasikan. Dan semua pemenang akan diumumkan di akhir acara sebelum penentuan winner Miss Stardol. Dan tibalah saatnya pengumuman top 5 Miss Stardol, yang pastinya semua finalis keren-keren, dan yang pertama di 5 besar Jawa Barat. Inilah dia, Jawa Barat finalis pertama kita. DKI Jakarta. Nusa Tenggara Barat.
Kalimantan Utara. Kemudian, selamat buat Bali. Baiklah pemirsa, kita akan memasuki Q&A dengan pertanyaan ada di layar. Apa arti kepercayaan diri bagi Anda? Dan bagaimana Anda menunjukkan di atas panggung? Silahkan di Jawa Barat, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan yang terakhir, Bali. Confidence is inner peace. On stage, I show it by taking deep breaths and maintaining steady eye contact to connect with the audience. DKI Jakarta. To me, confidence is about embracing who I am and believing in my worth without needing validation from others. On stage, I show confidence through my posture, my presence, and the way I carry myself with authenticity and grace. It's not about being perfect, but about being real and owning every moment. Nusa Tenggara Barat. Confidence is focusing on the audience, not myself. Pertama showed using open hand gestures and engaging the crowd into the conversation. Kalimantan Utara. Confidence is solid progression. Pertama showed through a strong posture and clear, loud voice that grows. Pertama know exactly what I am talking about. Buat Bali. Confidence is being authentic, had show at by standing tall and using international poses to let my message sink in naturally. Saatnya pengumuman top 3 Mr. Doll. Dan yang pertama yang masuk top 3 adalah DKI Jakarta. Di posisi kedua Jawa Barat. Dan posisi ketiga adalah Bali. Saatnya kita memasuki Q dan A, top 3, dan yang pertama DKI Jakarta. Silahkan menjawab pertanyaan. Silahkan Dodi membacakan pertanyaannya. Terima kasih Intan. Bagaimana Anda menunjukkan empati dan kepedulian sebagai seorang role model melalui Helping Hand Initiative? For me, empathy begins with listening. Through the Helping Hand Initiative, I want to be present within the community, understand their needs, and offer meaningful support. With sincerity, as a role model, I believe care is not just words, but consistent actions. Jawa Barat, silahkan. I demonstrate empathy by creating real and sustainable programs through the Helping Hand Initiative, such as community-based social activities. Care should be felt through its impact, not just seen. As a role model, I want to inspire others to take part and make a difference together. Bali silakan menjawab pertanyaan. Empathy to me is the ability to understand and feel what others are going through the Helping Hand Initiative. Pertama want to raise awareness that everyone can help, no matter how small the action is. Answer the role model. Pertama and to build voice that encourages others to care and create positive change. Dan saatnya kita mengumumkan yang menjadi second runner-up adalah... Siapa kira-kira? Second runner-up adalah Bali.
Dan the winner Mister Doll tahun 2025 Season 1 adalah DKI Jakarta. Dan selamat juga buat Jawa Barat menjadi primo runner-up Mister Doll. Terima kasih kepada semua masyarakat Indonesia telah menjadi saksi lahirnya seorang bintang Miss Star. Dan saya Dodi mohon undur diri. Dan saya Intan, undur diri juga di hadapan Anda. Selamat kepada Mister Doll Indonesia. Dan sampai ketemu di season 2. Mister Doll, terima kasih.